наврӯз айёми тӯю сурҳои баҳорист. баргузории ҷашну тӯю сур ва бозиҳои суннатии варзишӣ ба ин ҷашн шукӯҳу шаҳомати тоза мебахшад. дар бозиҳои варзишии суннатии айёми наврӯз хурду калон бо шодмонӣ ширкат менамоянд ва ҷашни наврӯз ба замину осмон, ба табиат ва ба мардум шодӣ меафзояд. тамошобинони азиз, вобаста ба бозиҳои варзишии айёми наврӯз ҳамкорамон сужаи омода намудааст ки ин лазза пешниҳодатон менамоем. ҷавонону наврасон баробари фарорасии баҳори некпай ва наврӯзи оламафрӯз дар ҳар гӯшаи ватан ба бозиҳои гуногуни варзишӣ машғул мешаванд. дар оғози бедоршавии табиат ва фарорасии ҷашни наврӯз ҷавонписарон кӯшиш мекунанд ки ба бозиҳои гуногун аз ҷумла чавгонбозӣ, гӯштин, бандкашӣ, аспдавонӣ ва дигар бозиҳои варзишӣ машғул шаванд. شده از کینه و اندوه و براه و از رنگی صفا بخشی بهاری طرب افزا در جلوه ارمان دلی مردم دنیا خوانیم دی صوتی خوشی اندیشه فردا. نوروز مبارک، نوروز مبارک، ای دهر کهن شهرت نوروز مبارک. شرشره و برگی درختان در شیر و در چکچکی غم گریه باران در پاکی و در نکهتی گل بیدی بهاران. نوروز مبارک، نوروز مبارک، تکرار کند دهر که نوروز مبارک. ای اهل بشر جشن دل افروز مبارک، ای اهل بشر جشن دل افروز مبارک. شادی کند همدلی مردمی دنیا در صفحه زیبای گل و سبزه صحرا. تبریک کند یک دیگری را به تمنا. نوروز مبارک، نوروز مبارک، ای دهر کهن شهرت نوروز مبارک.
миллати тамаддунофари тоҷик дорои таърихи қадима ва фарҳанги ғанӣ мебошад. дар баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҷумҳурии мо якчанд масъалаҳои муҳим аз ҷумла эҳёи анъанаҳои миллӣ, донистани таърихи забон ва фарҳанги миллӣ, баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ ва хештаншиносиро авлавият бахшида ба рушди онҳо диққати хоса зоҳир намуд. махсусан дар замони соҳибистиқлолӣ фарҳанги миллӣ вусъат ва ривоҷи тоза гирифтааст. алалхусус либоси миллӣ ки ҷузъи фарҳанги миллӣ маҳсуб меёбад мавриди таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар қарор гирифт. ба эҳёи либос ва матоъҳои миллӣ аз қабили чакан, атласу адрас ҳамчун мероси ниёгон арҷ гузошта шуд. тавре дар паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр гардид, миллати тоҷик соҳиби оину суннатҳои бостонӣ ва фарҳанги қадима буда дар тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузоштааст. хушбахтона дар қатори ҷашни наврӯз ҳунари чакан, ёдгории таърихии саразм, соли 2021 тарзи сароиши фалак ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии ҷаҳонӣ шомил гардид ки ин боиси ифтихор аст. аз таърихи гузаштаи мо бармеояд ки чакан ва чакандӯзӣ таърихи қадима дошта ҳунармандони тоҷик дар ҳар давру замон кӯшиш ба харҷ медоданд то зебоӣ ва рангорангии табиати замину ҷои зисти худро ба риштаи тасвир дар матои сафед кашанд, чунки ин далолат аз рамзи ободии диёр ва сарсабзии кӯҳу доман ва покии қалби мардуми худшиносу зебоофар аст. куртаи чакан ё нақши чакандӯзӣ яке аз нишонаҳои қадимаи тоҷикон буда асрҳои аср аз байн нарафта, чун ёдгории нақши дастону машаққати занони тоҷик ки дар матои холӣ бо сабку услуби хоса тариқи кашидадӯзӣ оро дода мешаванд. ба шогирдҳои худ нақшдӯзӣ ва кашидадӯзиҳоро меомӯзам ва мехоҳам дар ин рӯзи наврӯз ки рӯзҳои офтобӣ аст, ҳамаи шогирдонам ба кашидадӯзӣ ва ба нақшдӯзӣ доимо омода бошанд. ин ҳунарҳои мардуми мо аз байн нараванд ва ба наслҳои ояндаи мо мерос монанд. онҳоро доимо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ҳунаромӯзӣ тарбия мекунем. мо занҳои ҳунарманд кӯшиш ба харҷ медиҳем ки саҳми худро дар ҳифзи ҳунарҳои мардумӣ гузорем. дар фарҳанги забони тоҷикӣ калимаи чакан ба маънои навъе аз кашидадӯзӣ ки бо абрешими ранга дар матоъ нақш медӯзанд омадааст, яъне чакан ин нақш аст. истифодаи рангубор ва кашидадӯзӣ дар ҳунари чакандӯзӣ ба табиати макони зисти ҳунарманд ва чеварони он вобастагӣ дорад, чунки ӯ бо истифодаи риштаҳои гуногунранг тароват ва зебоии маҳалли худро аз рӯи зебоиофарӣ дар матоъ ба нақш меорад. одатан курта, сӯзанӣ, болиш, ҷойпӯш, зардеворӣ, тоқӣ, гаҳворапӯшак ва амсоли ин гулдӯзӣ карда мешаванд. ҳар нақши дар болои матоъ кашида шуда ном дорад, чунончи косагул, гули анор, барги бет, бодомак, лола, булбул, моҳу ситора ва ғайраҳо. мо ҷавононро зарур аст ки фарҳанги миллии худро ҳифз намуда идомабахш ва посдори суннатҳои чанд ҳазор солаи миллати худ бошем. фарҳанги миллӣ ва либоси миллӣ ки муаррифгари миллат ва таҷассумгари фарҳангдорӣ ва дӯстдории ватану миллат аст, тарғиб намуда онро чун волотарин мерос ба наслҳои оянда боқӣ гузорем.
محض با پیشنهاد کشور ما توانستند که یک چند کشور دیگر که حوزه نوروز هستند جانبداری کنند و نوروز امروز در عرصه بین المللی تجدید شود. ما میدونیم که هنوز از 18 فوریه سال 2010 در اسامبله 64 ژنرالی سازمان ملل متحد تحت بند 49 و با عنوان فرهنگ جهان را داراست یا دارد نوروز روز 21 مارس همسالات در سراسر جهان همچون روز بین المللی نوروز اعلام گردیده است. مطمئن هستیم که پس از جهانی شدن جشن نوروز و با دفتر یونسکو ثبت نام گردیدن او باز هم در عرصه بین المللی آبرو و نفوذ منزلت جشن نوروز بیشتر و بهتر می شود و با عالمیان فرهنگ اصیل ما محض توسط جشن نوروز خوبتر و بهتر معرفی خواهد شد.
نباشد این وطن فقط سرای تو سرای من. وطن بود در این جهان بقای تو بقای من. زمین اوست تکیهگاه، سمای اوست سرپناه. دو چشم اوست مهر و ماه، برای تو برای من. از اوست نامت ارجمند، کلامت است دلپسند. از اوست هر کجا بلند، صدای تو صدای من. تو را از اوست زیب و فر، مرا از اوست بال و پر. کشاد از اوست این قدر، فضای تو فضای من. بلند جمله سر از اوست، بلندی نظر از اوست. بلند این قدر از اوست، بهای تو بهای من. به چشم هر دلاگهش، طلاست هر پری کهش. چو قالی است پیرهش، به پای تو به پای من. زیاد نان او شود، کشاد خوان او شود. نگاهبان او شود، خدای تو خدای من. به گنج جان به رنج تن، از او کنیم یک چمن. کسی نمی کند وطن، به جای تو به جای من. متخصصان مرکز آب و هواشناسی وضع هوای کشور را برای امروز 20 مارس سال 2022 چنین پیشگویی کردند. در شهر دوشنبه روزانه هوا 11-13، شبانه 3-5 درجه گرم می شود. هوا در شهر بختر روزانه 13-15، شبانه 4-6 درجه گرمی پیشگویی شده است. گرمی هوا در شهر خوجند روزانه از 8 تا 10، شبانه 3 تا 5 درجه می رسد. هوا در شهر خروق روزانه 5-7، شبانه 1-2 درجه گرم است. امروز در ناحیه رشت هوا 3-5، شبانه 1-2 درجه گرم می شود. گرمی هوا در شهر کلاب روزانه از 10 تا 12، شبانه از 2 تا 5 درجه می رسد. در ناحیه دنغره روزانه 10-12، شبانه 3-7 درجه گرمی پیشگویی شده است. روزانه در ناحیه 5 هوا 13-16، شبانه 2-5 درجه گرم است. در شهر اسفره دوامی روز 5-6، شبانه 2-5 درجه گرمی پیشگویی شده است. گرمی هوا در شهر ترسونزاده روزانه از 10 تا 12، شبانه از 2 تا 7 درجه می رسد. صبح می‌دمد نوری خورشید جهان را گرم و روشن می‌کند. زندگی با جلوی تازه، با آرزوهای نیک و با سخن نو آغاز می‌شود. سخن بهترین گوهری گنجینه هستی است. سخن خوش در سحرگاهان الهام بخش است. اداره برنامه‌های صبح تاجیکستان تلویزیونی تاجیکستان برای دریافت برنده‌ها و خبرنگاران آزمون اعلان می‌نماید. چهره زیبا، نطق برا و دانش و مهارت بلند ایجادی دارید؟ پس بیایید ما شما را به همکاری دعوت می‌نماییم. هنری بلندی سخنوری و خبرنگاری و راویگی دارید؟ پس به ما مراجعت نمایید. در سرزمین ما جشن نوروز به نوروز وصل و اتحاد، نوروز دیدار و آشنایی و نوروز پیوند و همگرایی مبدل گردید. عالمگیر شدن شهرت و شان نوروز در دل هر یک شخص خودآگاه و خودشناس مهر و محبت را نسبت به وطن، مقدسات ملی و فرهنگ و آیین
тақвият мебахшад. бори дигар ба шумо тамошобинони азиз фарорасии ҷашни наврӯзро муборак гуфта ба шумо тани сиҳат, барору комёбӣ, хонаи обод ва рӯзгори ширинро таманно дорем. инҷо барномаи субҳи тоҷикистон бахшида ба ҷашни наврӯз ба анҷом мерасад. хайр то барномаҳои дигар. باد و پرافشان پرچمت، باد و زرافشان هر دمت. ای مردمی روی جهان بر کشوری ما مرحمت. زیباترین موای ما، زیباترین موای ما، امروز ما فردای ما، امروز ما فردای ما. ای تاجیکستان من، ای تاجیکستان ما، ای تاجیکستان من، ای تاجیکستان ما. ای کشوری زیبای من، ای کشوری زیبای من. ای دولت و دنیای من، ای دولت و دنیای من. مهرت بدیل ها تا و بعد، عشقت بدیل ها جاویدان. روی جهان گشتم ولی چون تو ندیدم در جهان. زیباترین موای ما، زیباترین موای ما، امروز ما فردای ما، امروز ما فردای ما. ای تاجیکستان من، ای تاجیکستان ما، ای تاجیکستان من، ای تاجیکستان ما. ای کشوری زیبای من، ای کشوری زیبای من. ای دولت و دنیای من، ای دولت و دنیای من. هر ذره خاکت زر شود، اقبالی تو اقبالی ما. وقتی تو روشن‌تر شود از فیض استقلال ما. زیباترین موای ما، زیباترین موای ما، امروز ما فردای ما، امروز ما فردای ما. ای تاجیکستان من، ای تاجیکستان ما، ای تاجیکستان من، ای تاجیکستان ما. ای کشوری زیبای من، ای کشوری زیبای من. ای دولت و دنیای من، ای دولت و دنیای من.